महिला मान रिजर्वेशन गोटे भल पदक्षेप मत जदि पचार व्यक्तिगत भाव में मु कहि 50% संरक्षण देदेला आहरी भल बिल उपस्थापित होनी बिल पास होनी कि सारा भारत वर्ष में बर्तमान राली करवा प्रचार करवा गोटे चल लोक अनौ जिते भारतीय जनता पार्टी महिला किसी रास्त चलुं लोक अनौ कहले कौन हो माने कौन हूँ लोक आश्चर्य हो बिलटा जो उपस्थापित हम खबर कागज आपंकर इलेक्ट्रोनिक मीडिया सब बाहर लोक जानीजे जड़े एक्टिव मेंबर 25 जन प्राइमरी मेंबर को या तेणु आम एक्टिव मेंबर कथा कहली 4 लाख से भारतीय जनता पार्टी से 2-3 लाख देखते कांग्रेस दल के देखते ये सबुतक दल मिसेदेले 10 लाख एक्टिव मेंबर हो जो राज्य में 4.5 कोटी लोक अच्छा 4.5 कोटी लोक भितर 10 लाख लोक मात्र होती एक्टिव मेंबर ताले समुदाय लोक के 4% कि 4.5% तेणुक प्राइमरी मेंबर को मिसेवा अति बेसी 10-12% आते बड़ इरा खाली अच्छी मो मत प्रत्येक व्यक्ति राजनीति करवा उचित गोटे देश ठीक बाट आस महिला रिजर्वेशन बिल 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिख दिन अर्थात 2024 रे 2 वर्ष तले जो साधारण निर्वाचन होता पूर्व पार्लियामेंट रे पास होता उभय लोकसभा और राज्यसभा कहता 2029 मसीह महिला मान 33% बा 1/3 रिजर्वेशन मिल किंतु पुणी आउे से बिल आनिबार कारणटा एपर्यंत स्पष्ट होनी जेहेतु से बिलटा को एत पर्यंत टेबुल करना उपस्थापित करना तेणु 16-17-18 जो पार्लियामेंट सेशन चलो से पार्लियामेंट सेशन रे से बिलटा उपस्थापित कला जना पड़ो जो मूल बिल 2023 सेप्टेम्बर 20 तारिख दिन पास होता तार कौन आमेंडमेंट आनी कौन परिवर्तन आनी शुणा जाउची पार्लियामेंट रे लोकसभा राज्यसभा और विधानसभा रे आपनकर सीट बढ़िबो डिलिमिटेशन हम ताकू मैच करके आनिबे बा आउ कौन प्रावधान रखिबे ता स्पष्ट हम किंतु बिल न आसिया पूर्व बिल उपस्थापित न होबा पूर्व एवं बिल रे कौन अच्छी कहीं न जानिया पूर्व बर्तमान भारत सारा गोटे भारतीय जनता पार्टी गोटे प्रचार आरंभ कर सते जमी महिला संरक्षण ये आगु कर मन पकईदा चाहे विजु पट्टनायक 1992 मसीह जिते पंचायत राज इलेक्शन है से मुख्यमंत्री थे से 33% रिजर्वेशन देते एवं मान्यवर नवीन पट्टनायक जो मुख्यमंत्री थे 50% महिला संरक्षण करते आप देखिए जिते 50% संरक्षण दि जाऊँगी 55% टपुची अर्थात महिला मान संरक्षण करिवारे विजु पट्टनायक सर्वाग्रे थे परवर्ती समय नवीन पट्टनायक आगे थे एवं 2019 मसीह जो नवीन पट्टनायक मुख्यमंत्री थे सेतेबेले मंत्री मान को पठे विभिन्न राज्य को केमिति महिला मान लोकसभा विधानसभा सीट रिजर्व हम से आप्रोच करते जहाँ परवर्ती समय मैंने बिल आनिले पास करते किंतु मोर कहवा कथा होची एते प्रचार प्रसार जो करुछंती सते जमिति आगुरु कहीं करि नथिले ये एकमात्र करुछंती एवं एटा एकमात्र तांकर ही क्रेडिट ये सब कथाटा ठीक नुहे जदि भारत वर्षर समस्त साथी नेबाकू चाहूछंती जदि भारत वर्षर समस्त महिला उत्थान चाहूछंती तेबे समस्त साथी नहीं समस्त साथी एकाठी करी ए कार्यक्रम करंतु केवल निज दल भारतीय जनता पार्टी सत्य जमी सबकि करुच्ची करती ना से गोटे धारणा या जो अपचेषा कर परिणाम से जरूर भोगे कि आपको कही रखे महिला मान रिजर्वेशन गोटे भल पदक्षेप मत जदि पचार व्यक्तिगत भाव में मु कहि 50% संरक्षण देदेला आहरी भल आपण जो पचार माने बिल उपस्थापित होनी बिल पास होनी कि सारा भारत वर्ष में बर्तमान राली करवा प्रचार करवा गोटे चल लोक अनौ जिते भारतीय जनता पार्टी महिला किसी रास्त चलुं लोक अनौ कहले कौन हो
ମାନେ କଣ ହଉଛି ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି। ବିଲଟା ଯୋଉଦିନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହବ ଖବର କାଗଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆରେ ସବୁଥିରେ ବାହାରିବ, ଲୋକ ଜାଣିଯିବେ ବିଲରେ କଣ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଦେଶ କୁଆଡେ ଯାଉଛି କଣ କରୁଛି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି କାମ ହେଲେ ସତେ ଯେମିତି ସେମାନେ କଲେ ଆଉ କେହି କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାହିର, ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। এটা ଠିକ କଥା ନୁହେଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରା, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଯେତେ ଅଧିକା ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦଳର କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବା ନିଜ ଦଳ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଦେଶର ବିକାଶ। ମୁଁ ସିନା ଭାବୁନାହିଁ, ଯଦି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନିଜ ଦଳର ବିକାଶରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆଜି ଆମ ଦେଶ ଏତେ ଅସୁବିଧା ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ, ମୁଁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ବିଶେଷ ଖବର ନାହିଁ। ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଏତେ ବିଶେଷ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହଉନି, ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବା। କିଛି ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଦଳ? ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହଉ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ହଉ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହଉ, ବାମପନ୍ଥୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଦଳ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି ବା କରନ୍ତୁ, ସବୁତକ ଦଳର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସଭ୍ୟ ବା କ୍ୟାଡରଙ୍କୁ ଯଦି ମିଶେଇ ଦବା ତାହେଲେ 5% ଲୋକ ବି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ରାଜନୀତିରେ ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ବଡ ଏରିଆ ପଡିଛି ରାଜନୀତିରେ ବହୁ ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯେତେ ଦଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତ ଭଲ କି ଖରାପ। କାହା ଉପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ କାହା ଉପରେ ପଡିବ? ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ କାହିଁ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କାହିଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିଏ ଯାଇକି ସେ ଦଳରେ ମିଶୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପୋଜିସନ ରୋଲରେ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ଅପୋଜିସନ ରୋଲରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନ ନବ ଓଡ଼ିଶା ଜନତା କଂଗ୍ରେସ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିବ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ହଉ ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ହଉ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ ପ୍ରମୁଖ ନ୍ୟୁଜ ହେଇକି ବାହାରୁଛି। ମେନ୍ ନ୍ୟୁଜ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶିରୋନାମ ମଣ୍ଡନ କରୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଟିଭି ପରଦାରେ ହଉ ବା ଖବରକାଗଜ ପୃଷ୍ଠାରେ ହଉ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ବଳବତ୍ତର ଅଛି ରହିବ।